ба шумо билетҳои арзон лозим бошад? با واتساپ авиакассаи Шаҳноза занг бизанед. Билетҳои арзон ва боваринок аст. Ассалому алайкум. Раисҷон чӣ хеле созед тинҷе? Раҳмат, шумо созед тинҷе? Шинохте? Чӣ хеле мешинасед? Ман духтур охи, ҳамун духтури шумо. Наз, раҳмат. Шумо хубед тинҷе? Вай шуморо нигоҳ дорам, ҳозир ман бояд нафаҳмидам. Шуморо нигоҳ дорам, мегӯм биёед вай дандона дидан дар кор, ака вай дандона ки набинем баъд дарманд меша. Не ака пагада намеша. Ҳамин рӯз ҳамин ҳозир дастрошни биёед. Ман ҳамаро ҷавоб додум, шумо да очират гирифтагем, ака бояд шумо биёед раисҷон. Раис ака пагада намеша. Шумо да саломатӣ муҳим ай охи раисҷон? Тамом хеса биёед охи. Хоб дастрошни раисҷон, дастрошни тестар биёед ки вай дандон да гуфта намеша. Нигоҳ дорам. Хоб майлиш. Саломат боши. Бо мега ки ма пага миём. Ин рӯз биёхи ма гов гирифтадем раисҷон. Гов. Валиш ҳамшира. Лабай духтурҷон. Ту киҷода мегарди? Ҳаминҷа даем духтурҷон. Ин ҳозир кани формот кани. ҳозир иваз карда ҳисабдум ки файрод кадем духтурҷон. Соат ношид. Нав халата мекушид. Кам тарбият кадем. Бахшиш духтурҷон. ҳозир ина бераке. берунда духтурҷон ҳамин ҳисоби худум хатия 35 нафар ҳастанд. 35 нафар. 5 нафари пар 5 нафари 25 гушка ҳамаша ҷавоб дед. Гузашта ҳамаша ҷавоб дед. Барои чӣ ҷавоб? Ай гӯ ки духтур касасида мазаш гирехтай. Ай ҳами дар даромадгӯ мазаш гирехт. Ҳамаша ҷавоб дед. Эй духтурҷон вайо ҳамаш дидаgan омадани шуморо. Чӣ хела вайро мегӯм ки касал шуда? Ман омаданда ҳамаи вайро дидам ку. Ҳеҷ гапе не. Хай гӯ ки касал шуда мазаш гирехтай духтура тис оки мазаш гирехтай гӯ ҳамаша ҷавоб дед. Пага саҳар кади ҳамаш биёям. Фаҳмо? Пага саҳар? Охи ман духтурҷон имрӯз акина 3 бор шумо мара падбадид кардест. Ман келини ҳамсояро овардагим ки шумо дандонша кани партои ин дафъа. ҳамун келини ҳамсояро саҳар кади. Якам ҳамун келини ҳамсоята табобат мекунем. Тис ки ҷавоб дед. Духтур ба ин вақте мегӯм духтур ман шуморо хит кардам. Бо ҳамун раис омадеста чи а? Диден охи ман фаҳмидум шуморо. И калане и банкаи тамад. Ай каду банкаи тамад шудима? Не шӯхӣ кардем. Камкам бо шӯхиам кардан дар кор. Хирсам мешида охи. Барои вай гӯш кар. Раис миёяд. Абети якҷоя мераем мурғ мехӯрем мурғ. Рӯғанием бе? Ирӯз рӯғанием. Ай мастова халос ирӯз мурғ мехӯрем. Фаҳмо? Тиска ҳамаро ҷавоб дед баъд раис меомада ҳамаро тоза ки фаҳмо. Ҳамаро шприц ҳамаро тайёр ки хушбуд тайёр ки якум вахша нагирем фаҳмо. Вақти одам мегезид биҷак кане. Ассалому алайкум духтур. Омадан. Ассалому алайкум. Марҳамат. Кани. Духтурон зинда бошанд. Саломат бошед. Зинда бошед. Нағза ба тинҷхона хуб. Ҳама нағза. Хай марҳамат кани як дандона бинем. Дандона мекунем? Не, мебинем оз кани бинем. Чӣ гап ай? Марҳамат гузаре. Дигар соз ама ти. Ҳама созай духтурҷон. Марҳамат. Гузаре кани раисҷон. Ой дандона медам. Чихел табобат чихел дар кадеса я олам. Бениҳоят дард дорад. Дар кадеса и раиса дар. Авқан дард дорад ки вай. ҳозир мегзара. Хамиса ва мегзара. Вай соз меша. Соз меша раисҷон. Аки и дандон ҳами хелай. Вақте ки дандон ки дар кард и тамоми аъзои бадана дарманд мекунад. Ҳами хел ҳаст. Ҳами хел ҳаст. Айҷа дардаш мера ба болои майни сар. И табоба и ва тамоман одама и хеле ҳатто дила зарар дорад. Дандони маро канде? Не раис, чӣ хел дандона меканем? Вақте ки шумо раисе да ягон маҷлис мешинед, ягон ҷо мешинед дандони кандагӣ, ягон кас мебина, ин хеле невдоб най бародар. Ҳами хел аст, ин хел вақте ки механде дандон нест безек. Ана ҳозир табобат кардем. Табобат кардем. Сӯзан задем, нервиёша куштем. Ана дору мондем, 1 моҳ пас миёед, бо табобат мекунем. Духтурҷон. Лавай. Очиқа шима 2 соли дароз ши мерам мебиём. Сӯзан задан дар кораем, имош мебиём плон бакардам дар кораем. Биги кам пардоша. Не раисҷон, аки чӣ хел меша гуфтам ку дандон ки набоша шумо да намезеба дар раисҷон. Зеби раис дандон бале. Барои ҳавай оз дардиш мегзара. 1 соат 2 соат пас дардиш мегзара. Неки моҳи дигар ҳамин телефон кадом ҳатман биёед. Ҳатман. Барои ки дандон
دندانکم در میکنه دل 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 دلمو 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 ایسا راست رفته شما میگی با من دومو چیکار میکنی باید درد دندون همی درد شوزی میگذره وای میگذره رئیس جون وای میگذره وای پروستا کانتر دکتر گفتن نروی را گرفتن وای یگون دورو مونده که دکتر میگذره وای شما برای وای زیق نشه زیق نشه جون همش نرد بشه گفتم کو مو همی دستی مو گل اکی دکتر نخواه شما در گرد نیست دکتر جان سلامت باشه رحمت اکی شما ما گفتیم تو ماشین گسیل کنیم شما را نواز ما حق خدمت نه اکی ما چی در کار همی کارو چی در کار ما ایسید قدیل ما گفتم که چی کنم شما رو تبابت کنم نه که حق تو غلطه نه یوش رزق شما رزق سلامت باشه رزق شما سلامت باشه اکی شما رحمت او خدشی هم در کار نباشه رحمت ایده گرفتیم زنده باشین نه دو انا اکی رئیس کیسه تون اندازه ناس کرد انا رئیس جو تبابت حتما خب حتما ما شما رو یک ماه پس انتظار میشیم رئیس جان مایلش دکتر جان شما دیدید گوشت که تو همجور شما خب آبی خنوب نخوره آبی خنوب نخوره خب با تو میگی که خیلی کنی نحسن کیسه دمو خوش شما انا کیسه دمو کنی شانس من ایسوب کنیم یا ایسوب کن این یوشت در کار نیست از بس کارچی دیگه در کار نیست اما رو نیست دوست در کار خب مالش خیلی از جو ایدی میکرشه رئیس بسیار کنه خوشو بچو آخر ما هم اومده سه همون رئیس یا زنگ زده بیایه باید دندانش ببینیم با ناز میشده السلام اوتاجون. و علیکم سلام کنی بیا اوتاجون я до тема рафтестам. درس رفتسی بچه Не اوتاч хел дарс ма практикан кор кардестам. کجا دا Даун стоматология шумо кор мекунед аунҷа? تو خیلی در جای کار میکنی که من تری اگون بار ندیدم Аями рӯз кора сар кардам ота. خیلی ناز خیلی احتیاج شد باشم این کار ما بسیار دشواره این همی 2 سال شد یا دندان همی قزور میزنم کنده نمیتونم برای وای احتیاج شد برای کار بر وقتتر بیا Хай шиш мекунед اوتаҷон. مایلش ایدمی کار ناز بر وقتتر بیایی Ота ота. Сӯз اوتаҷон. السلام علیکم نازنین رئیس سوزی Ота. Мара раҳмат бугӯ. برای چی 2 сол буд зур мезадӣ. Дандон ами раиса канда натонистӣ. Анаму дандонама ирӯз кандам. کندی Ота кандам шо. ناشرگی بیاقل Барои чӣ ота? برای که 2 سال شد تا حاضره دندان انمی رئیس شما را میخرانه و میپوشانه دختر هم تلویزیون کی میکوه؟ بیزار کنه که او رو زنتین رو کلید کنه رفتم یا استان وردم مرده ساز کردن میمونید همین فوتبال رو یا ساز تماشا کنم بزار مون کتی همون فوتبال رو دمو توب نکردید که ما خلاص شیم 24 ساعت هم فوتبال رو تماشا میکنن مردک هم ایده بیرون میبرومد فقط تماشا میکنیم ما باید کینو تماشا کنیم خب کردم بسیار خب نمیکنم چه خیلی زنه که این بود همین فوتبال ساز تماشا کنیم خب که یه مینود خب نمیکنم دادری من بود که رفتی مسکو کار کردی پول آوردی همین تلویزیون را خریدی یه زنه ما تو گفتم خواب کن خب نمیکنم گفتم تا بیا خونه و چند بار نه خونه و چند نبردی من یه زنه خواب کن نه خونه همسایه بمونم نه خونه و چند بمونم هیچ جا نمیمونه رفتن خب نمیکنم ما تو گفتم خواب کن خب نمیکنم یه خواب کن خب نمیکنم خواب نمیکنی؟ نه یه مینود خواب خورم مالش خواب برم نه که خب نمیکنم